Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you so much for coming towards a balanced legal certainty and substantive justice, social-legal theory and method in the tailor-made training today in Wisma Makara, Universitas Indonesia. Can I have your applause? Round of applause. So today we gather here with participants from all over Indonesia. Thank you so much for everyone who's come from Papua, from Maluku, from Nusa Tenggara, and from any other parts of Indonesia. Without further ado, let us invite opening remarks by the committee from Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Prof. Sulis. Dekan Fakultas Hukum TVUI yang diwakili oleh Bapak Andi Wisono, kawan saya. Baru beberapa bulan yang lalu menjadi dekan. Selamat. Lalu Bapak Peter Mantel, Direktur dari Musik Meso. Ini yang baik sekali, tanpa kehadiran beliau kita nggak akan punya acara ini. Lalu tentu saja kepada Profesor Adrian Dekner, kawan lama saya yang kami berinisiatif, lalu hubungi Pak Peter saja. Lalu saya hubungi Pak Peter dan jadilah acara ini. Juga saya melihat kawan-kawan saya yang sudah lama, kami ini sebenarnya geng Leiden ya, boleh dibilang geng Leiden, mafia Leiden. Itu ada Pak Widodo, ada Pak Ricardo, ada Pak Herlambang, ada Mbak Bia, ada Mas Anton, ada siapa lagi ya? Kalau saya geng yang paling tua kali ya. Saya 87 di Leiden. Dan saya akan menyampaikan selamat datang kepada kawan-kawan dari Indonesia Timur. Mengapa kawan-kawan Indonesia Timur? Karena supaya bisa moving forward sama-sama dengan kawan-kawan Indonesia Barat dan Tengah yang sudah pernah ikut kursus ini tahun 2006, lalu tahun 2009 sampai 2011. Kenapa waktu itu tidak banyak teman-teman Indonesia Timur? Karena mahal sekali ongkosnya. Jadi sekarang ini Pak Peter bilang Indonesia Timur. Oke, jadilah kawan-kawan Indonesia Timur ya. Sebenarnya tujuan dari kursus ini adalah melanjutkan legacy dari Socio-Legal Studies yang sudah berkembang di mana-mana, di Amerika, di Inggris, di Eropa, Belanda tentunya yang paling pionir. Dan kita di Indonesia karena banyak sekali persoalan hukum dan masyarakat yang amat sayang kalau kita tidak melakukan kajian terhadapnya gitu. Nanti kita akan bertemu dengan mengapa Socio-Legal Studies dalam substansi hukum. Jadi hari ini kami akan mempersilakan di opening session kawan-kawan dari MSc Negeri Belanda, Pak Peter, Pak Adrian, tentu saja nanti Pak Andri yang akan membuka. Selamat berworkshop. Thank you very much for the opening remarks, Bu. For the next session, it will be speech by TVUI representative, Bapak Adrian Bender. Please. Jadi senang sekali saya hadir hari ini. Nanti akan saya jelaskan apa alasannya. Tapi saya mau mulai dengan berterima kasih
kepada Indonesia, Peter, Dutch Embassy, Mbak Desi. Saya masih ingat saya di Leiden, di kafe, saya dipanggil, ini kedutaan Belanda. Ya ada masalah dengan application Anda. Tapi kami kira application itu sangat menarik dan sangat bagus. Jadi apakah kita tidak bisa cari jalan keluar bersama-sama? Nah, itu memang hasil Peter yang membantu dan prosesnya kami sekarang ini dari sini. Jadi itu memang luar biasa usaha kedutaan dan Indonesia untuk memungkinkan ada acara ini, kursus ini yang mulai. Terus yang penting itu pasti itu bisa diarahkan Bapak UI, Socio Sulis dan Mbak Dia, jadi sangat bagus. Tapi the whole UI team yang kemarin sudah ada di sini dan menyiapkan bahan-bahan luar biasa. Tapi juga lectures, the lain gang, tapi lecture yang lain juga yang masuk di sini, dan itu bagus juga karena memang sekarang ini banyak lecturers dari Indonesia, tidak hanya yang mikir saya lagi, tapi memang ada banyak yang pendidikan di Socio-Legal di Indonesia sudah mulai berakar. Saya kira itu penting sekali, dan itu saya juga senang sekali ada peserta dari Indonesia Timur yang hadir sekarang ini. Dan saya kira itu penting sekali. Kalau Socio-Legal Studies di Indonesia sebetulnya sudah lama sekali, sudah lebih tua dari Socio-Legal Belanda sendiri. Nah, Pembukaan dulu yang memang melihat ada sistem hukum di Indonesia yang sudah berada, jadi tidak seperti banyak orang penjajah yang pikirannya ini negara yang savage, jadi mereka punya hukum, kami akan mengintroduksi hukum Eropa, dan Pembukaan memang menunjuk bahwa sebetulnya ada hukum adat, ada juga hukum Islam yang diterima di Indonesia. Jadi itu tidak seperti clean slate, papan kosong, tapi itu memang harus diperhatikan. Jadi itu memang menarik sekali. Dari bayangkan Pembukaan menulis dalam bahasa Inggris, pasti dia dikenal di seluruh dunia seperti Bapak Socio-Legal Studies, tapi karena dalam bahasa Belanda itu jarang dibaca oleh orang dari negara lain dengan alasan baik, itu dia tidak seperti itu. Tapi dari hukum adat kita kemudian ke legal anthropology dan pendekatan yang lain. Jadi antara dan yang penting sekali untuk studi sistem di Indonesia dari perspektif politik. Kadang-kadang itu juga ada masalah di Indonesia kalau kita lihat resistensi antara lain dari sekolah hukum murni yang bilang itu sebetulnya itu studi yang tidak benar, tidak sebut harusnya begitu. Saya selalu bisa tambah Pak Profesor Hajo sendiri yang serta dalam komisi pertahanan disertasi saya, jadi dia juga kadang-kadang melanggar aturan sendiri. Tapi nggak apa-apa, saya kira itu penting, dan saya juga lihat di Belanda dan di seluruh dunia sekarang ini sebetulnya Socio-Legal Studies sudah berbunga. Dan kalau kita lihat sekarang ini, nanti akan saya mengajar sedikit mengenai secara itu lebih lanjut. Sumber Socio-Legal Studies sekarang ini di Indonesia. Sebelumnya sudah sebut ada 2 kursus lain sudah sebelum kursus ini. Perbedaannya kursus ini hanya 3 hari, kursus itu 3 minggu. Jadi kita coba untuk memasukkan semuanya dalam 3 hari, nggak bisa. Jadi kami memang mengadaptasi, dan itu mudah-mudahan kursus ini akan memberi dorongan, insentif bagi seluruh peserta untuk bisa atau juga suatu dasar untuk membangun untuk belajar sendiri kemudian. Kemudian yang sudah disebut dari Indonesia Timur yang menjadi fokus, senang sekali saya untuk jadi, karena saya memang
itu kekurangan dosis yang sebelumnya. Jadi saya look forward kepada hari-hari yang akan datang dan untuk share dan untuk secara interaktif membicarakan dan mempelajari sosial. Terima kasih. Thank you very much for the speech and the motivation. And for the next agenda, it will be a speech by the CEO of the Kingdom of the Netherlands in Indonesia, and it will be represented by Ibu Brahia Madras. Selamat pagi. Saya akan bicara di bahasa Inggris, mohon maaf, tetapi bahasa Indonesia saya tidak lancar. Artinya, Pak Adrian, Vice Dean of the Law Faculty of TVUI, Andri, if I may, you allow me to abbreviate her name, Bu Sulis, Pak Peter, Adrian, and everyone who is here today. The disadvantage of speaking after Adrian is that he has given a great overview of the background of social legal studies in Indonesia and in the Netherlands and in the world. So that leaves little for me to say about that subject. But as he also explained, the organization of this workshop started with a telephone conversation that we had a few months ago, when, due to technical reasons, the proposal that was submitted to a different program of ours couldn't be accepted, but we thought the subject was so important that we wanted to find other ways to support UI and Van Vollenhoven Institute with this idea. And that's because the law does not operate in isolation of the society that it operates in. And yeah, that's why we are here today, and tomorrow and the day after tomorrow. This is something that a discussion that happens in all of our countries. It happens in Indonesia, but also in the Netherlands. It's a continuous discussion about how do you weigh the letter of the law against developments in society, because of course also the law needs to follow the developments in society. And that also makes things a bit more complex. It makes it complex because the law, it makes the law or the legal, the rules, the way we apply them, less static. You cannot write one perfect law and then you're there. It will continue to evolve, and once you're done, you need to start over again. It also means that you need to weigh principles that are not so easy to weigh, especially in a country as diverse as Indonesia. And norms and values differ wherever you are in this country, and how do you ensure that still that there are equal rights and that access to justice is equal. And it also means that the lawyer is not only a technical expert, it also means that the lawyer needs to look into sociological aspects. And that's something that many lawyers are, I mean, I'm a lawyer from my background, not so comfortable with. In the Netherlands, I'm not an expert on social legal studies in the Netherlands, but Adrian will tell you much more about it. But I know that in the Netherlands, the judge can, in its ruling, can take into account the aim for which the law was made. So even though someone may, for example, be technically can be convicted under a certain law, if the judge feels that the law was never aimed to do this that way, in that specific case, he or she can decide to apply the law in a different way. And it allows the laws to be more fair, and that's of course very much in line with keadilan here, fair, adil. And I think here in Indonesia that's also a very important topic that is being discussed in society. For example, if you look at the case of Baik Nuril that we saw recently, who was convicted under the ITE law
and even though maybe she could be indeed convicted under the ITE law, maybe a judge could have looked at whether the ITE law was meant to convict people for actions like these. Maybe if a judge would have looked at things, would have felt more liberty to take other aspects into account, they would have taken a different decision. I don't know, maybe. I do really see that is a judgment that, or a ruling that created quite some discussion in society among many people who thought that the law surely can't be meant for this. But there's also other very important discussions happening now, for example on the new KUHP, which in the current draft continues a clause on living law. I'm not enough of an expert of Indonesian law to understand the implication of that clause, but I do understand that that can have a lot of consequences as to the way the living law can be transferred into the criminal law system here. So I think it really shows that also in Indonesia, there's more than just the letter of the law, and this is a discussion that's happening here. And I really think that academics have a key role to play here to really lead the way as to where the system should be evolving and to trigger the discussion. Because of course, you know, the justice system, the judges themselves will be inclined to look at things a bit more carefully and a bit more conservatively. Whereas you as the academics, you can have more space and more freedom to have this discussion and to push the discussion in the legal sector forward. So that's why we as an embassy, together also with Nafik Meestal, felt that it was very important to support the workshop that you will have here this week, and that you provide you with the space to have this discussion also with universities from the east of Indonesia that maybe usually are not in the discussions that the universities here on Java are having among themselves. So I'm sure it will be a very interesting week, and that it will make for very interesting discussions, also ending in the conference, the big conference on Friday. I look forward to seeing you later in the week to hear from you how it has been. Thank you. Thank you very much for the remarks, Ibu Berhia. And for the next agenda, it will be speech by Director of Nafik Meestal Indonesia, Bapak Peter van Troel. Selamat pagi. Saya menghormati Pak Wibowo, Prof. Sulis, Adrian, kawan-kawan lain yang ada hari ini. Sebetulnya memang saya senang sekali Pak ini dalam bisa menjadi dengan dukungan dari program student sebetulnya. Tapi saya ingin mulai dengan salah satu disclaimer, saya bukan anggota geng Leiden. Sebetulnya saya lahir di Den Haag dan saya kuliah di Universitas Amsterdam. For the record, ya. Tapi ya, oke, saya ngomong bahasa gado-gado ya, juga untuk aspek inklusivitas ini menarik dan penting dalam rangka Socio-Legal Studies juga. Actually, I was so interested, Adrian, you mentioned Dan Lev in your introduction. Karena dulunya saya bukan orang hukum, waktu saya I graduated in modern Asian history. But it was Dan Lev who put me on track of thinking and trying to understand more like human rights and law in Indonesia from the perspective of socio-legal studies. And
And to some extent, it was a bit of a sad circumstance that brought us together, because then Lev was writing a book about Yap Jam Hin, late Yap Jam Hin, a very important human rights defender. And Payap had passed away at a conference that I organized in 1989, and I had known him pretty well, so then he was interviewing me about those experiences. Sidel, as he was known, right, among Indonesian activists in those days. And indeed, what I learned from then is that even human rights, where many activists come in pretty dogmatic, say, look, you have to understand that, and you have to contextualize justice. And there is always another side to the story. It's never black and white. You have to think deeper. You have to go further. Itu sangat penting saya kira, ya. Justru itu saya kira ya kita harus terus berjalan melangkah begitu. So I find the purpose of this training very important, and I'm very happy that we were able, with a bit of navigating, to support this. Why? Because the collaboration between the Netherlands and Indonesia increasingly is based on looking at issues of mutual interest. We live, I think, in not a very easy time at the moment for all sorts of reasons. There's big issues like climate change, but there is, in many societies all over the world, we see issues of identity are being raised. You know, who am I? Who are you? Who do we want to be together? Now, a social legal understanding of justice, what your basic norms and values are, what is right, what is wrong, what is fair, what Rechter was talking about, is essential. Within nations, between nations. And I'm so happy that thanks to the Gang Leiden and so many other alumni that we have here in Indonesia, of course also from Tilburg and from Utrecht and from Groningen and others. Adrian is smiling while I say this, so don't worry. You know, that we have a long relationship discussing these issues. So there is enough trust, there is a safe space, I would say, within both our countries to talk about these issues. Right? Because you need that in order to bring your knowledge further. So that's where my hope is, that also this event, this workshop training, can further contribute to common understanding, to mutual learning. And this is not a matter of you sit in this room and you learn something. We also hope to get something back from you. We have issues in the Netherlands about identity, about inclusivity. And they play out nasty in the political arena. So it's, you know, we're living in one world, and we need each other. And Indonesia and the Netherlands need each other probably more than before. So that is why, with enthusiasm indeed, I have been supporting this training. I thank you all for coming here, for being here, and I'm looking forward to hear the results of your work in this week. Terima kasih sekali. Thank you so much, Pak Peter. For the next agenda, it would be the awarding of the scholarship award letter that will be given by Pak Peter to Ibu Sulis. We would like to invite Pak Peter and Ibu Sulis to the front. Thank you very much. For the next agenda, it will be a speech by the Dean of Faculty of Law that will be represented by Bapak Andi. Bapak Andre, silakan.
lagi saya mewakili Pak Rekan. Rekan sedang menyambut mahasiswa baru. Jadi, terima kasih atas undangannya Ibu Sulis membuka acara ini. Saya senang sekali berada di sini hari ini. Pertama karena ada banyak masalah ini tadi. Sedikit ada teman belakang, ada Pak Lambang, ada Pak Sulis. Kedua, karena saya yakin program ini sangat bagus, program keren. Ada dua alasan mengapa buat saya ini program sangat bagus. Pertama adalah tentu saja sebagai dari fakultas melihatnya, ini cara bagus buat meningkatkan reputasi fakultas. Ada banyak, ada international conference, ada apa itu, kemudian nanti jadi ada kemudian hasilnya jadi buku, gitu ya. Saya senang sekali. Tapi itu dari sisi pragmatis kita sebagai fakultas. Ada sisi substantif. Dari sisi substantif, saya secara tradisional kita bicara biasanya kalau orang hukum ditanya apa itu hukum, tadi Pak Trian menyinggung soal teori hukum murni, rata-rata memang kita seperti itu, rata-rata hukum. Ditanya ya, kalau penelitian hukum biasanya akan melihat konsistensi atau antara norma satu norma atau aturan dengan aturan di atasnya, apakah melanggar atau tidak. Rata-rata seperti itu. Jadi seolah-olah ada sebuah piramid yang very nice piramid, bahwa hukum itu harus fit dengan piramid. Nah, tentu saja di sisi lain kita akan bertanya, namanya apa tujuan hukum? Tidak hanya seperti itu. Kita kadang juga bertanya dan perlu bertanya apa manfaatnya bagi hukum itu bagi kita, apa tujuannya, dan tujuan hukum ini yang seringkali tidak dilihat oleh banyak sarjana. Jadi kursus ini atau workshop ini atau nanti conference adalah kumpulan rare species di Indonesia. Okay? Jadi rare species kenapa? Karena endangered mungkin nggak ada. Itu saya harap akan berkembang. Jadi sekarang mungkin masih rare, tapi tadi sudah dikatakan Sulis Pak Adrian bahwa ini akan berkembang terus. Kenapa? Karena ini membuat sebuah gagasan baru tentang jadi hukum bukan hanya produk legislasi. Di Indonesia separah itu hukum dianggap sebagai hanya produk legislasi dan peraturan. Nah, justru dengan khusus macam ini saya yakin bahwa nanti akan dihasilkan sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum yang mampu membuat riset dan tulisan atau publikasi yang powerful dan dengan kualitas yang tinggi. Kenapa? Karena kalau hanya melihat struktur hukum, tulisan kita menjadi garing lah ya, jadi dry. Jadi tidak ada analisis yang tajam kenapa hukum sebuah aturan muncul seperti ini dan bagaimana kenapa itu tidak efektif, apa yang melatar belakangnya, dan itu bisa didapatkan menurut saya dari kursus-kursus semacam ini, jawaban-jawaban. Sehingga saya berharap nanti para peserta selama kursus ini dan konferensi ini menerima manfaat yang sebesar-besarnya, mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari para narasumber. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu juga untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapatnya sendiri. Tentu saja terakhir saya ingin katakan selamat datang di Fakultas Hukum nanti ya, selamat datang di UI. Selamat menikmati juga UI dan surroundingnya dan juga ini kursus dan workshop ini. Terakhir juga mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata, kekurangan di dalam sambutan ini dan penyelenggaraan. Terakhir sekali saya ingin mengucapkan selamat kepada Bu Sulis dan tim yang telah membuat kursus dan acara yang sangat bagus ini. Terima kasih. Selamat pagi. Thank you very much, Pak Amri, for the speech. For the next agenda.
agenda, it would be group picture. We would like to invite all of the participants, all of the speakers to gather in the front to be taken the picture. Silakan Bapak Ibu untuk maju untuk berfoto bersama-sama di depan sini.